Hello everyone. So it's been a long time no since wala ko ka-upload og mga spiritual videos, mga spiritual insights or spiritual thought na video. No, so naalang ko yung mga giasikaso or giatiman ng mga butang no for the past few months or weeks. So medyo na busy gyud. And wala gyud ko kasend og Christmas message and even a message no, sa pagkatong pagbagong tuig. So, I hope that all of us are doing fine today. I hope that all of us are doing great. Kabalo ko na we are being challenged these days, no? Natin mga challenges personally, family. So, I hope na okay ra gyud ta this time, no? Sa pagsugod sa 2025. So, I hope that all of us are doing great. Anyway, nala ko'y ganahan na i-share na sa scripture passage which is supposed to be dugay na ako siya share sa inyo ha, pero medyo na busy lang jud ko. So karon lang ako siya share sa inyo ha. Actually this passage mao ni ang time katong naapa si during the time of Jesus Christ nga nagtudlo pa siya sa iyang time. And when he died and resurrected after 3 days, ni-visit siya sa people in ancient America. And the same teaching iyang gitudlo during the time of his ministry dito sa Jerusalem, then dito sa ancient America. I just like to quote, there is sa 3rd Nephi, chapter 13, verse 33. Kabalo ko, we are so familiar in this verse. But I hope na kini makatabang siya sa ato na mausab ang panlantaw nato sa atong kinabuhi this year. No, kay usahay kita ng mga tao, we are so focused sa mga temporal things. But I hope that this teaching from the Savior will give us kanang great learning na sa iyahang mga pagtulunan no, na magamit nato din sa kalibutan ba. So giingon diri sa 3rd Nephi chapter 13 verse 33 ingon si Jesus Christ dinhi, quote, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." No, end of quote. Noticed na ang first statement sa words ni Jesus Christ is seek ye first. Na so unahon gyud nato ang Ginoo kaysa sa mga butang na ato ang ginabuhat, no? Regular routine sa ato ang kinabuhi. So I hope na maningkamot ta na mas matagaan nato og time ang Ginoo, mas mauna nato ang Ginoo no sa atong mga oras ba. And ingon niya ang promised blessing kung unahon nato siya, all these things shall be added unto you. So nasayod ko na kana tinuod yun na siya, no, my dear friends. Pero ang pangutana lang nato no, unsa may pasabutan na randi ka nang moingon ta na seek ye first the kingdom of God. Ito mong giingon nga unahon na lang yun nato ang Ginoo, no? Di na lang ko manarbaho kay unahon ako ang Ginoo. No, I'm not saying na di na ka manarbaho. No, I'm not saying na like mag-ampo na lang ka all throughout the day or like basa ka scripture all throughout the day or adto ka sa simbahan all throughout the day. No, that's not my point. No, I hope dili na ninyo ma-misunderstood. My point is seeking first the kingdom of God is kana ganing inigmata na to'y kabuntag unahon gyud nato siya. Sa una to pag-una siya, we should kneel down and pray. No, before anything else, no, before we take a bath, before we cook food for breakfast. So inigmata gyud nato, hatag mag-offer din tag prayer. No, and then before we go out sa atong room or before ta mo ato trabaho. So dapat nakasay a prayer na gyud ta. Or if we have time sayo ta mata, then after sa prayer, we still have 5 minutes to 10 na makastudy sa scripture, then that's great. Now, if wala, then maybe after work, like iniguli nato sa balay, then we can do scripture study. Or inig Sunday, then we go to church with our family. No, than going to the beach or going to the mall. Na so mao na akong pasabot na seeking first the kingdom of God. So kabalo ko na when we prioritize the Savior first,
kabalo ko that He will bless us. No? Iya yun ta i-bless. Tabangan ta niya to work or to fight or to conquer our own personal weaknesses. So I hope na kining simple message makatabang sa inyo ha. This all throughout the year, or dili lang all throughout this year sa 2025, but as well as through your entire life. A simple teaching from the Savior. Hopefully di na nato kalimtan. Thank you for dropping by, listening, and watching to this short video. Have a great day.